जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नवम अध्याय। पूर्वे जा श्रीहरि कत ब्रह्मा समीपे भागवत राजार प्रश्ने सुक मुनि नवमे सेई ताब खाणी सुक कहती राजा आगे तार प्रसन्ने अनुरागे श्री सुक उवाच शुण नृपति पुण्य देहा तू मते पचारिलु जाहा विष्णुर क्रीड़ा माया गुण सृष्टि पालन संगारण आत्म माया रे सृष्टि करे से माया के बा कली पारे करई सकल संभव स्वप्ने जैसने अनुभव एहा ईश्वर माया बिने न घटे तत्व अनुमाने जेबे से माया रे मिसई एकु अनेक प्रकाशई स्वभावे आत्मा एक रूपी आभासे जने बहु रूपी से जेबे थाई तिनि गुणे मुहि मोहर ए प्रमाणे जेबे से भक्ति जोग करे तेबे ममता परिहरे सत्य प्रकाशे तहु देहे निश्चिंते आत्मा रूप रहे काल मायार परे रही पर आपणा भेद काई आत्मार तत्व शुणी अर्थे कहिले ब्रह्मार ग्रते जेणु से गोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी तोपे तोषिला भगवान तेणु पाइला दर्शन निर्मल निष्कपट चिते जेणु चिंतिला हृदगते शुण कहिबा तो ग्रते ब्रह्मा को दिशिला जे मते से आदि देव परम गुरु बकत बांछा कल्पतरु निज भुवने सुखे तिला खेलिब बोली इच्छा कला नाभिरु पद्म कला जात तहु जन्मिला चतुर्माथ से पुणी चिंता भरे रही पर अपर न जानई सृष्टि विषय कि प्रकार मने चिंतई वेदवर चिंता विकले भावे मने शबद शुभिला गगने जले कमल मध्य थिला बेनी अक्षर से शुणिला ककार आदि जे षोडशे पंचमी त्रिश विंशे सबदे तप उच्चारण निष्कंचन निज दन से वाणी शुणी ब्रह्मा कने निरोपी चाही लागने दिग सहिते अनाइला काहीं से किछि न देखिला से पुणी रही निज स्थाने आत्मा रहित चिंती मने जानिला परम तत्व तप साधना देला चित ए मोर हित बोली जानी निश्चल मने कुश पाणी अमोघ दृष्टि शिवाय धाता तपे बढ़िला तार चिंता देववर से 10 शत तपे बसिला 1.5 चित्त मन पवन कला बंदी 10 इंद्रिय गण रुंदी तपस्या कला अतिरेक जहु प्रकाश सर्वलोक तप प्रसादे नर हरि मिलिले निज रूप धरी स्वलोक स्वगण सहिते दिशिले ब्रह्मार ग्रते
ଯାପରେ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଜାପତି ଛାଡ଼ିଲା ମନୁ ଦୁଃଖ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବିଜୟ ନର ହରି ଅଶେଷ ଦେବେ ସ୍ତୁତି କରି ଜହି ନ ପଶେ ରଜତମେ ନ ପଶେ ସତ୍ୱ ଯେ ମିଶ୍ରଣେ ଯେ ଅବା କାଳର ବିକ୍ରମ ଯେ ବା ହୋଇବ କାହିଁ କ୍ଷମ ମାୟା ନ ପାରେ ପଶି ଜହିଁ ରାଗ ଲୋଭାଦି ବେଦ କାହିଁ ବିମାନ ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ ବେଷ୍ଟିତ ପାରି ସଦଗଣ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ସ୍ୱଭାବେ ଚାରି ଭୁଜ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁବନ ଅରୁଣ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ପୀତବସନ ପରିଧାନ ମୁରୁଚି ସୁନ୍ଦର ବଦନ ମଣିପଦକ କଣ୍ଠ ଦେଶେ କାମ ଗଞ୍ଜନ ନିଜ ବେଶେ ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତି ମୃଣାଳ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି କିରୀଟ ଖଞ୍ଜିତ କପାଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ତେଜ ବିରାଜେ ନଭସ୍ଥଳୀ ବିମାନ ପରେ ସର୍ବ ମିଳି ଦିବ୍ୟ କାମିନୀ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁଳି ଜେନେ କଳା ମେଘେ ଅଷ୍ଟବିଭୂତି ସଙ୍ଗ ମେଳେ କମଳା ଖଟେ ପାଦ ତଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୋଳିକା ମଧ୍ୟେ ନାରୀ ପୁଷ୍ପ ବରଷି ସ୍ତୁତି କରି ହରିର ପ୍ରିୟ କର୍ମ ମାନ ବ୍ରହ୍ମରେ କରନ୍ତି ଗାୟନ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ନଭସ୍ଥଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ନିଜ ଡୋଳେ ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରୀପତି ଭକତ ଜନଙ୍କର ପତି କମଳାପତି ଯଜ୍ଞପତି ଜଗତପତି ସର୍ବଗତି ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଆଦି ଯେତେ ପୂଜା ଉଚିତ ବଳି ହସ୍ତେ ପୂଜନ୍ତି କିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବେ ମିଳିସ ବ୍ରହ୍ମେ ସର୍ବଦେବେ ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଅରୁଣ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ପୀତବସନ କଟି ମାଜେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନେ ହୃଦେ ଶୋଏ ରୂପେ ଶେଷ ଜନ ମୋହେ ଅମୂଲ୍ୟ ସିଂହାସନେ ସ୍ଥିତି ବେଷ୍ଟିତ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଶକ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଇତର ଜନେ ଅନିଶ୍ଚୟ ସଦାମେ ସ୍ୱରୂପେ ରମନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାନ୍ତି ହେମନ୍ତ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖି ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆହ୍ଲାଦ ଅନ୍ତରେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ ଲୋମହର ସେ ତନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଗଳଇ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚାହିଁ ନମିଲା ଶିରେ କର ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା ଅଧିକେ ମାୟା ପାଶୋରିଲା ଅତି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରେମ ସୁଖ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁର ସମ୍ମୁଖେ ପ୍ରଜା ସର୍ଜନେ ତାର ମନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ
ब्रह्मा बदन हरि चाही ईशिते हास्ये बाक्य कही आत्मार प्रिय प्राय करी ब्रह्मार करे कर धरी श्री भगवान वाच हे देव गर्भ सृष्टि अर्थे तुम्बे जे तो सकल मते अति दुस्तर घर तपे तेणु मु तोहर समीपे स्वभावे जोगी को दुर्लभ तोते मु होइली सुलभ सर्वमंगल हे उत्तर दृढ़ चित्तरे मागबर मोहर दर्शन जेबे प्राणी लभई पुण्य भावे ताहार श्रेय परिश्रम अंतर होए आत्माराम गगने शुणी मो वचन तुझे तपरे कलु मन कर्म भी ब्रह्म देखी तोते मुझे डाकिली शून्य पते बोइली दृढ़ तप कर मु तोते होइबी गोचर मोर हृदय तप जान तप मो आत्माटी प्रमाण तपे मु सृष्टि करे हेले अन्ते संगरे तप बळे तपर बळे जगत मुई पाळई अविरत एमते विष्णु मुख शुणी विधाता कहे स्तुति वाणी ब्रह्मा उवाच हे नारायण भूतेश्वर प्राणी हृदय तोर घर हृदय पदे मध्य थाऊ प्राणी की उपदेश देऊ एणु मोहर मन जानी जे ज्ञान देलु चक्रपाणी ओ नाथ नाथ तो महिमा के जानी पारे गुण सीमा तू मते जाचिलु जे बर एमंत आज्ञा मते कर रूप रूप तोर जेते तत्व जानी बिके मते से माया जोगे सृष्टि करू नाना प्रकारे शक्ति धरू ए सृष्टि स्थिति संगारण जे मते तू कारण स्वतंत्र सूत्रे उर्ण नाभि क्रीडार जेने मने भावी तेमंत बुद्धि दिय मते ए सृष्टि कर जे मते सृष्टि संकल्पे मोर इच्छा तू नाथ कह सृष्टि दीक्षा सृष्टि करणे भगवान केबे नाही मोर ज्ञान तो अनुग्रह जेबे मोते तू नाथ बस मोर चिते से हरि सखा प्राय करी तुझे मोर कर धरी से अहंकार मोर मने नई बहेब तोचने जावत प्रजा स्वर्गे जन्म करिबी उत्तम मध्यम मुआज स्वतंत्र मो भाव एमते नोहिब गर्भ श्री भगवान वाच शुण विधाता मो वचन जेणे लभिबु सृष्टि ज्ञान से भक्ति जोग मो समुत अटई अत्यंत गुप्त सृष्टि सृजना अंग जेते हर से कहूँ तो अग्रते जेमते स्वरूप मोई स्वभावे रूप गुण जेई जे कर्म मान मुहि बहे गगन जेने मोर देह ए तत्व विज्ञान तो दे प्रसरु मोर अनुग्रहे सृष्टिर अग्रे
ମୁହିଁ ଏକ ମୋ ତହୁଁ ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ ସତ ସତ ପର ମୁହିଁ ସେ ଅବଶେଷ ଶେଷେ ରହି ଏଣୁ ଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ମୋ ତହୁଁ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଯାର ବସେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅଇ ଆବାସେ ମାୟା ପ୍ରକାଶେ ସେ ପ୍ରମାଣ ତମ ଯେ ସନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣେ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ ପ୍ରବେଶ ପଞ୍ଚମ ଆଭୂତେ ଛାଡ଼ି ପଶନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ମାୟା ଶରୀର ତେସନ ଆତ୍ମା ସର୍ବତା ସର୍ବଠାବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ଭାବେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମାୟା ସଂସାରେ ଅନୁମାନୀ ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଜାପତି ସହିଲି ସୃଷ୍ଟି ଯଥାଗତି ଦେଖି ବିଚାର ଅନୁମାନେ ସେ ସର୍ବକାଳେ ବିଦ୍ୟମାନେ ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବଳେ ତର ତୁ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପେ ତୋର ଚିତ କେବେ ନହୁଁ ମୋହିତ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଭାଗବତ ଏ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କହି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାର ଗ୍ରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ପ୍ରଜାପତି ପଛେ ଅନେକ କଲା ସ୍ତୁତି କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଅନେକ ମତେ ଭାବ ବହି ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜିଲା ବିଶ୍ୱ ତେଜେ ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ନାନା ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଧର୍ମପତି ଯମନୀ ଅମେ ଦେଲା ମତି ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାର ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନିବର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରିୟତମ ବିନୟ ସେବାରେ ସେ ପୁଣ ବ୍ରହ୍ମାର ମନ ତୋଷ କଲେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଜାଣିବାରେ ପିତାର ମନ ତୋଷ ଜାଣି ବିନୟ ଭାବେ ମୁନିମଣି ପୁଛିଲେ ପିତାର ଅଗ୍ରତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ବେଦବର ହରି ମହିମା ଅଗୋଚର ଯେତେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥେ ମାୟାର ମହିମା ଯେମନ୍ତେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ମୋ ଆମୁନି କହିବି ଦାତା ଏଲେ ତୁନି ବ୍ରହ୍ମାର ନାରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ କହିଲି ତୋହର ଗ୍ରତେ ରାଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଏ ଭାଗ ବତର ପ୍ରମାଣ 10 ଲକ୍ଷଣେ ଏହା ଜାଣି ଯେବା କହିଲେ ପରିମାଣି ନାରଦ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ଏବେ ମୁଁ ତୋର ଗ୍ରତେ କହିଲି ପଚାରିଲୁ ଯେତେ ଯେମନ୍ତେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସଂସାର ପରକାଶ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେମନ୍ତେ ଶୁଣ କହିବି ଭାଗବତେ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଶୁକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ 10 ଲକ୍ଷଣେ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ
कह द्वितीय स्कंदे साधुवाणी शुणी संसारु तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे ब्रह्म स्तुति नाम नवम अध्याय आसंता काली दशम अध्याय भीमचापी रणे भंगो मुनेरे पिमति ब्रह्म यदि शुद्धमशुद्धवां मम दोष न विद्यते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।